Hello everybody, how are you guys doing? Vamos a esta reacción, vídeo de reacción del inglés de Shakira y de BIZARRAP en esta entrevista de este Late Night de Estados Unidos de Jimmy Fallon. Y os va a encantar porque vamos a ver cómo pronuncia cada uno, qué fluidez tiene, si usan las letras clave, cómo las usan, la semiclave y alguna cosa que diga el presentador también nos fijaremos. Y vamos a ver qué podemos aprender entre todos. Lo vais a poder ver todo aquí comentado en este pizarrín, esta pizarra que estoy usando yo ahí y que os lo compartiré debajo del vídeo para que os lo podáis ver después, ¿vale? Alright, guys, so vamos a ir escuchando y vamos a ver cómo tienen inglés estos personajes. Rap, do I call you BIZARRAP or Biza? Or what do I call you? What do I call you? ¿Cómo te llamo, ¿vale? ¿Cómo quieres que te llame? What, esto no tiene mucho más, do I call you, ¿vale? What do I call you, ¿ok? What do I call you? Creo que se ve bastante bien ahí de tamaño, ¿verdad? What do I call you? All right, vamos a continuar. It's fine with visa for you, it's okay. It's fine with visa for you. Ya veis ahí como las R's y las I's un poquillo como que se le escapa, pero se le entiende perfectamente. For me, it's okay, yeah. And I'm going to call you Shakira, obviously. I'm going to call you Shakira. Te voy a llamar Welcome back. Shakira. I call you Shaq as well, yeah, of course. Congratulations, Music Sessions, Volume 53. Felicidades por este disco de las 53 sesiones. This is a global monster of a song. #1. This is a global monster of a song, ¿vale? This is a global, fijaos cómo lo dice, global, ese global que se pronuncia exactamente igual en inglés y español, pero como él lo dice, global monster of a song. This is a global monster of a song. Ya vais a ver cómo ahora lo vais a entender bastante mejor una vez que os lo he puesto ahí. For me, it's okay, yeah. And I'm going to call you Shakira, obviously. Shakira. Welcome back. I call you Shaq as well, yeah, of course. Congratulations, Music Sessions, Volume 53. This is a global monster of a song. Vale, this is a global monster of a song. #1. Number one. Globally. Globally. #1 globally. Couldn't be a bigger song. This is true. This happened today. You and Bisa, you are 4 Guinness World Records you shattered. Vale, él dice, you are 4 Guinness World Records. O sea, de récord de los Guinness, 4 tienen, ¿vale? Y les dice, creo que ha dicho you shattered. A ver. Couldn't be a bigger song. This is true. This happened Esto today. es verdad, this you is and true. Bisa, You and Bisa. you are 4 Guinness World Records Your World Guinness World Record. you shattered. You shattered, ¿vale? Fijaos, y esto no lo conocía como tal. You shattered, ¿vale? Shattered es como hecho polvo, roto, viejo, pero en este caso quiere decir como loco, ¿vale? Loco, crazy, ¿vale? You shattered, ¿ok? Es como una forma cariñosa que él tiene de decirles, bueno, pues que la verdad es que son muy cracks, de una forma de decir, sois unos cracks, ¿no? You shattered, de forma cariñosa. You shattered, ¿ok? Vamos a escucharlo de nuevo. Os parecerá curioso eso. Ahí está. Couldn't be a bigger song. This is true. This happened today. You and Bisa, you are 4 Guinness World Records you shattered. You shattered, ok. Pero bueno, continuamos. And then you went on, Shakira, and won 10 more Guinness World Records. And you won, ganaste, you won 10 more World Guinness Records. I'm not kidding. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at you guys. Look at you guys. Look at you guys, ¿vale? Mira, you guys es para como vosotros, como ustedes, ¿vale? Look at you. Voy sacando las frases más interesantes, ¿vale? Desde lo que dice el presentador. Porque lo importante es que nos centremos sobre todo en lo que van a decir ellos, ¿vale? Look at you guys, ¿vale? And then you went on, Shakira, and won 10 more Guinness World Records. I'm not kidding. Look at this. Look at this. Look at this. Look at you guys. Look at you guys. Vale, ahí está. Look at you guys. Most viewed Latin track on YouTube in 24 hours. Fastest Latin track to reach 100 million views on YouTube. Most streamed Latin track on Spotify in 24 hours. Most streamed Latin track on Spotify in 1 week. You crushed it.
Vale, aquí dice todos los récords que han conseguido, las canciones más producidas en Instagram, en Spotify, en YouTube. Y al final, fijaos lo que dice. You crushed it. You crushed it. ¿Qué creéis que quiere decir esto? You crushed it. You crushed it. Fijaos. You crushed it. You crushed it. Es como lo habéis petado, habéis arrasado, habéis triunfado, ¿vale? You crushed it, ¿vale? You crushed it. You crushed it. ¿Ok? Vamos a escuchar cómo lo dice otra vez, después de toda esa retaíla que dice. Streamed Latin track on Spotify in 24 hours. Most streamed Latin track on Spotify in 1 week. You crushed it. ¿Vale? You crushed it. Crushed. Pasado. Crushed it. You crushed it. You crushed it. How did this song come together? Did you know How does the song come together? ¿Cómo salió la canción, Bisa? vale? Did you know Shakira? Y le pregunta a él, ¿conocías a Bizarrap? Biza, ¿conocías a Shakira? But you know, No, bueno, le pregunta a ella. my son Milan, who I just love- turned 10. Mi hijo Milán, que tiene 10 By the años. way, they're so excited to be here. They're like, I told them, guess what? We're going to New York, and they said, Fijaos, I told them. Ahí dice I told them, como que salta la TH, ¿veis? Are we going to Fallon? Are we going to Fallon? Ok. Yeah, and they started Fallon, Fallon, yeah, that's my boy. I love those two. They're the cutest. And Pero fijaos, Shakira, cómo habla, es impresionante. Vamos a ponerlo otra vez. did this song come together? Did you know Bisa? Did you know Shakira? But you know, my son Milan, who I just love- turned 10. Mi hijo Milán, que justo acaba de cumplir 10, who just turned 10. By the way, they're so excited to be here. They're like, By the way, they're so excited to be here. Están tan emocionados de estar aquí, ¿vale? They're so excited. Fijaos cómo lo dice. They're so excited to be here. Qué fluidez tiene y qué pronunciación tan increíble. They're so excited to be here. Vamos a escucharla. Did this song come together? Did you know Bisa? Did you know Shakira? but you know, my son Milan, who I just love- turned 10. Who just By the turned way, they're 10. so excited to be here. They're They're so excited to be here. like, I told them, guess I told them. ¿Veis cómo salta la TH? I told him. Dice I told them. Did I told this them. song come together? Did you know Bisa? Did you know Shakira? But you know, my son Milan, who I just love- turned 10. Who just turned 10. By the way, they're so excited to be here. By the way, they're so excited to be here. They're like, I told them, guess Told what? We're them. going to. ¿Veis? I told them. Guess what? ¿Sabes qué? I told them. Esto se usa mucho. I told him. Pero dice I told them, ¿vale? I told them. Guess what? ¿Sabes qué? Guess what? I told them. Guess what? ¿Sabes qué? ¿Vale? I. Yeah, and they started, Fallon, Un momentito, voy a hacia atrás. and Milan, who I just love- turned 10. Turn 10. By the way, they're so excited to be here. They're like, I told them, I told them. guess what? We're going to New York, and they said, Guess what? We're going to New York. are we going to Fallon? Are we going to Fallon? Al programa de Jimmy Fallon. Yeah, and they started, Fallon, Y ahí se ponen a gritar Fallon. Los niños. Sus hijos, ¿vale? My boy. I love those two. They're the cutest and they're the most polite kids. I love them. They're the most polite, educados. They're most polite kids, ¿vale? Polite es educado, ¿vale? Es lo que dice el presentador. Perdón, lo escribo mejor. They're the most polite kids, ¿vale? Como de los niños más educados que he conocido, por así decirlo, ¿vale? They're the most polite kids. Polite. Educados, ¿ok? Vamos a mirar. Every time I see them, they're so nice. So they hooked you up? Okay, yes. So they hooked you up. They hooked you up. Hook up es como poner en contacto. So they hooked you up. Es como una pregunta indirecta, ¿vale? They hooked you up. Os pusieron en contacto, ¿vale? Porque vais a ver que son los niños los que hacen un poco o que animan a su madre a que hagan la colaboración. So yeah, well, actually, you know, they're like my career consultants. Like, They're like my career consultants, como mis asesores de carrera, ¿vale? Yeah, of course. they pitch in for video ideas. They pitch in. Interesante palabra, fijaos. They pitch in for video ideas, ¿vale? To pitch in es colaborar, cooperar, ¿vale? En este caso, pues sería que sus hijos
le dan ideas de vídeos, de canciones, de todo, ¿ok? So, es increíble cómo habla esta chica. Them every time I see them, they're so nice. So they hooked you up? Okay, yeah. They hooked So you up? yeah, well, actually, you know, they're like my career consultants. They're like my career consultants. Lately, Yeah, of course. They Yeah. pitch in for video. They pitch in for... Pero fijaos cómo dice pitch, no dice pitch. Luego escucharéis sin embargo, a Bizarrap, que él sí que usa más una I hispana, diría pitch o diría in. Ella hace la I como E, o sea, vais a ver cómo usa más letras clave. Ideas. I listen to everything they say because I listen to everything they say. they actually have really good taste. But I'm not objective, you know. I'm not objective, no soy objetiva, ¿vale? Of course not. And Milan, Milan es su hijo, ¿vale? he's also a musician. He has He's also a musician, músico. very good ear, Very good ear, muy buen oído. very good taste, and he's a big, Y buen gusto, good taste. big Visa fan. And he Es a big, pero fijaos cómo dice big, no dice big, ¿vale? ideas. I listen to everything they say because they actually have really good taste. But I'm not objective, you know. Yeah, of course not. And Milan, he's also a musician. He has very good ear, very good taste, and he's a big Visa fan. ¿Habéis visto big? Big. No dice big, dice big. Ella suena como una nativa, ¿pero por qué? Porque hace, no lo sé, la formación que tiene el buen oído, intuitivamente ella es de las pocas latinas o pocas hispanos que realmente hacen las letras clave bien y por eso suena tan fluido y tan nativa, ¿vale? Porque no dice big, sino big, ¿vale? Lo veremos luego con cómo habla él, que también habla muy bien, pero que esas letras clave no las tiene, digamos, tan pulidas, ¿vale? And he told me, Mom, He told me, like a few months ago, he hace unos meses, a few months ago, told me, Mom, you've got to collaborate with Bizarrap. you've got to collaborate with Bizarrap. Tienes que colaborar con Bizarrap. No apunto todo, ¿vale? You have to get on a song with Bizarrap because You have to get on a song. Tienes que hacer una canción con Bizarrap. you guys are going to be number one. Because you guys, bueno, esto lo apunto de nuevo. You guys are going to be number... Vamos a ver cómo lo dice. ¿Vale? Pues, para referir a ustedes, los nativos siempre dicen guys. You guys, y la tratamos a ella como nativa porque habla como tal, ¿vale? You guys are going... ¿No se dice gonna o going to? Well, anyways, you guys are gonna be number one. Creo que dice. Vamos a escucharla de nuevo. Ok. Un poquito para atrás. Ahí. Musician. He has very good ear, very good taste, and he's a big Visa fan. De nuevo, he's a big Visa fan. And he fan. told me, He told me. like a few months ago, he told me, Mom, you've got to collaborate with Bizarrap. You've got to collaborate with Bizarrap. You have to get on a song with Bizarrap because you guys are going to be number one. Because you guys are gonna be number one. Because you guys are gonna be number one. Fijaos cómo lo dice. Because you guys... A ver si sé echarlo justo el punto para atrás. Ahí. Have to get on a song with Bizarrap because you guys are going to be number one. Because you guys are gonna be number one. And he sent a voice note to my manager, Jamie. And he sent, el niño mandó un mensaje de voz a su manager, ¿vale? He said, Jamie, you gotta Jamie, letra J clave, Jamie, put my mom together with Bizarrap you have to put my mom together with Bizarrap. on a song Tienes que juntar a mi madre con Bizarrap, ¿vale? because they're going to be number one. Que tiene que hacer una canción porque tienen que ser número uno. You called it? I love that he called it. I still have that audio. You have the... Y dice, ya, aún tengo ese audio. I still have that audio. Pero letra D como resuave. I still, letra clave L. Still, I still have that audio. Vamos a escucharlo como... Se nos pasa por alto, pero es increíble cómo pronuncia. I still have that audio. You called it? I love that he called it. I still have that audio. I still have that audio. Audio. Letra D semiclave como R suave. Audio. You have the voicemail. yeah, I have the So what's your version of this story? Vale, y ahora le pregunta a él, what's your version of the story? Fijaos cómo usa la T, el presentador une la T de what's your version of the story, ¿vale? Y what's your, lo une y se une como una J, what's your, que sería una letra clave, ¿vale? What's your version of the story? Ok, escucharlo ahí. You called it? I love that he called it. I still have that audio. You have the audio. voicemail. Yeah, I have the So what's your version of this story? What's your version of the story? Bisa. Bisa.
I was thinking about the collaboration between Shakira and me, but I didn't know how to reach her. Vale, I was thinking, creo que dice I was thinking of the collaboration. A ver, tío. Thinking about the collaboration. I was thinking. I was thinking. You called it? I love that he I still called have that. I still have that audio. You have the, Yeah, the voicemail. yeah, So what's your version of this story, Bisa? I was thinking about the collaboration between I was thinking, pero veis como él ya no dice thinking, sino thinking about the collaboration. Lo vais a entender mucho mejor a él que incluso a ella o al presentador. Shakira and me, but I didn't know But I didn't, ¿veis cómo dice didn't en vez de didn't? how to reach her because Pero habla muy bien, how to reach. Reach es contactar, ¿vale? ¿Cómo contactarla? I didn't know, perfecta estructura, how to reach her, ¿vale? No sabía cómo contactarla. I didn't know how to... Se le entiende súper bien. Y si el presentador lo dijera, o Shakira, dirían, I didn't know how to reach her. I didn't know how to reach her. O incluso, I didn't know how to reach her. Pero a él se le entiende mucho mejor porque está haciendo ligeramente pues las letras como las hacemos nosotros, ¿no? thinking about the collaboration between Shakira and me, but I didn't know how to reach her because Vale, se entiende perfecto. I didn't know how to reach her. Está perfecto. Pero que sepáis que eso, él realmente las letras clave pues las hace más hispanas, como quizá nadie nunca se lo ha dicho, pero habla muy bien igualmente. she Shakira. says she's a Yeah, you have superstar. to- Yeah, she's ¿Vale? ¿Veis? Sí, no, sería she, ¿vale? Se le escapa ese sonido que siempre, recordad, tenemos la R, la L, la I como E, que él hace como I, pero habría que hacerlo con una E, la GJ, June, July y la SH, she, ¿vale? Y él dice sí, ¿ok? Que está bien, se le entiende, pero se habría que corregirlo. thinking about the collaboration between Shakira and me, but I didn't know how to reach her because she Shakira. says she's a Yeah, you have superstar. to- Yeah, she's Sí, ¿veis? Sí. But to put a light up in the sky and hope that Shakira swings in. She's a superhero, yeah. yeah. She's a superhero, es una superestrella. But at that time, I think it was Vale, at that time, en ese momento, I think, pues sería I think. Pero bueno, es porque veáis las diferencias entre pues, una persona como él, que habla súper bien inglés, con buena fluidez, pero que le fallan esas pequeñas letras, digamos, que nosotros llamamos clave y semiclave, y la diferencia con ella, que las hace perfectas, y por supuesto el presentador, que es nativo. July of the past year. Vale, July of the ¿vale? Y la letra clave sería July, en vez de July, ¿vale? 2022, and at that moment I had the #1 global song. En ese momento, en julio del año pasado, tenía la canción número 1 exitosa With Quevedo. with Quevedo. He's a guy from I Spain, love that. He's a guy from Spain, chico de España. It's amazing. and I thought like this is a moment Vale, pues sería this is a moment. to send her To DM, introduce yeah. yourself. Este es el momento para mandarle un mensaje privado. A DM es un direct message, un mensaje privado en Instagram, ¿vale? Of He Yeah. DM'd me. Shakira. He DM'd me. Yeah, Vale, es como lo usa como verbo. He DM'd me. He DM'd me, ¿vale? Es que hacen verbos de todo en inglés, ¿vale? He DM'd me. Vamos a anotar esto. He DM'd me. Yo no sé exactamente cómo se escribiría, ¿vale? DM'd me, ¿ok? Pero así sería, me mandó un mensaje privado, he DM'd me, ¿ok? All right. You slid into her DMs? Yeah, but I didn't see his. I didn't see his until like 3 months later. I don't know why. I didn't see, no vi el mensaje hasta 3 meses después, ¿vale? Se ve que él le mandó el mensaje y ella, pues, tardó en responderle 3 meses. yeah, 1 or 2 months later. 2 months later. ¿Veis? 1 or 2 months later está bien, pero con la letra clave R, later, y con la semiclave T como R suave, later, ¿vale? Sería simplemente esos pequeños detalles para que los veáis. And I remember it was You in made August. him way too much. I remember recuerdo que era agosto. Yeah, but it wasn't on purpose. Yeah, we don't. It wasn't on purpose. El presentador se mete con ella como no le respondías y ella dice, it wasn't on purpose, ¿vale? No era a propósito. It wasn't on purpose, ¿vale? No era a propósito. It wasn't on purpose, ¿ok? All right? Answer every DM back. Yeah, of She's course. Shakira, yeah. And it was August. I remember because it was my birthday, and It was my birthday, ¿vale? La R, birthday, lo recuerdo porque era mi cumpleaños, ¿vale? It was my birthday. Perfecto así, it was my birthday, pero sí dice la letra clave birth y la R, y como R fuerte, birth,
y la TH como Z, semiclave. We I sería I. were in the When's your studio. birthday? I were sería I was in the studio. Yeah, I do remember that. We were in the studio and I started my birthday with Shakira singing me the happy birthday. Él estaba en el estudio y empezó el día pues con Shakira. Se ve que ella le mandó un mensaje de vuelta justo ese día cantándole como cumpleaños feliz, ¿vale? Pero para que veáis uno y otro cómo, aun hablando muy buen inglés, él pues quizá eso se beneficiaría de mejorar simplemente esas 5 letras y daría un cambio radical. Do you remember? Yeah. And that was a good birthday. But what's your That was a good, ¿vale? Pues sería good. Birthday. Letra clave R, letra clave I como E y la TH semiclave como Z. Birthday. pitch when you're DMing Shakira? Like, let's. Y él dice, what was your pitch? Pitch es como tu discurso. To pitch in, habéis visto que era como colaborar, ¿vale? Pero a pitch, como nombre, es como un discurso. A pitch. Discurso. Normalmente para vender algo, para convencer a alguien de algo, ¿vale? Por eso dice, what was your pitch? ¿Vale? Vamos a escuchar exactamente lo que dice. And that was a good birthday. But what's your pitch when you're DMing? What's your, ¿veis? La T con la Y se convierte en una GJ. What's your pitch? ¿Veis cómo hace la I como la E, el presentador? ¿Veis? And that Mira. was a good birthday. But what's your pitch when you're What's your pitch? No dice pitch, sino pitch. Pitch. DMing Shakira? When you DMing, cuando estás enviando un mensaje, otra vez en gerundio. When you're DMing. Yo confieso que nunca lo había usado así. When you are, se me ha ido la luz frontal. DMing. When you DMing Shakira, okay? What's your pitch? Okay? Es curioso eso. Like, let's do a song together. Let's collaborate. Yeah, Vamos a hacer una canción juntos. Let's collaborate. Colaboramos. I told her like, I told her. La R sería told her. Y luego en vez de I sería I. La segunda I como una E. I would really like to collab with you. I would really like to collab with you, ¿vale? Lo mismo las L's le sonarían como letra clave, o sea, como letra, trabajando esas L's como letra clave le sonaría totalmente distinto, And I had that big song out ¿vale? Big, fijaos como él dice big, pequeño matiz y ella decía big, ¿vale? ¿Ok? there. Yeah, and you're So like, yeah, that's me. I was very easy, actually. I was very easy, fui muy fácil, de hecho, actually. yeah, it made him wait 2 months for even going answering Pero esperaste un par de meses, o sea, el presentador está ahí chinchando. back. But after I heard that he actually DM'd me, then I Después de escuchar que él me había realmente mandado un mensaje, porque en teoría ella no se había dado cuenta. wrote him back. And, Yeah. you know, I showed Milan, I said, look, I showed, le enseñé a... Fijaos cómo ella usa la SH perfectamente, ¿vale? Fijaos que él decía sí, sí, sí y ella dice showed. Months for even going answering back. but after I heard that he actually DM'd me, ¿Veis? Heard, como ella la R la hace then perfecta. I wrote him back. And I wrote him back. Fijaos, I wrote him, dice I wrote him back. Pequeño detalle que se nos ha escapado antes. I wrote him back. Y ella dice I wrote him back. La T, como R suave, salta la H y la I como E. Vamos a escuchar otra vez ese pequeño detalle, que no se nos pase. I wrote him back. That big song out there. Yeah, and you're So like, that's me. that's me. I was very easy, actually. Yeah, it made him wait 2 months for even going answering back. But after I heard that he actually DM'd me, then I wrote him back. ¿Veis? I wrote him back. I wrote him back. You know, I showed Milan, I said, I showed Milan. Se lo enseñé a Milan, ¿vale? Con la SHI como debe ser. look who's writing to mommy. Look who's writing to mommy. Fijaos, no dice writing, sino writing. Look who's writing to mommy. Yeah. He said, oh my God, the Argentinian God. El dios argentino, the Argentinian God. Lo mismo, la G, como es debido, letra clave, Argentinian God. Oh, really? The Yeah. Argentinian God. Argentinian Oh, my God, I'm God. like, And then, Bisa, okay. when you have this, and you think of a beat immediately, and you're like, this is the one for Shakira. And then, Cuando él tiene alguna idea, dice, esta es justo la correcta para Shakira. Le pregunta, ¿vale? how do you just go? You don't just say, How do you just go? ¿Cómo vas? ¿Cómo haces eso? How do you? Es que lo dice tan rápido que cuesta hasta decirlo, ¿eh?
How do you just go? And Bisa, when you have Ahora, this, ya escuchas. you think of a beat immediately and you're like, this is the one for Shakira. And then how do you just go? You don't How do you just go? How do you just go? just say yes to it. Do you go, hey, I got some notes, or I don't know if I'm feeling this? Well, he came to Barcelona. Ahora comentan cómo hicieron le ha preguntado pues eso, cómo él plantea la canción y ella cómo lo acepta y ella lo explica. Bueno, te viniste a Barcelona, you came to Barcelona. I came to Barcelona, and one day before, I One day before, made like 2 beats, I think. y pensé dos ritmos, 2 beats, ¿vale? I think, ¿veis cómo hace think en vez de think? And then when I showed the 2 beats to her, When I showed, sería pasado, pero bueno, ahí sí que ha hecho la SH bien. she told me like, Y ahora también she, lo ha hecho bien. She told me, this is the Yeah, beat I will because he use. reminded me kind of like, aquí, Made like 2 beats, I think. I think, ¿vale? And I think. then when I showed the 2 beats to her, she told me like, this is the Yeah, beat I will 'cause use. Vale, lo mismo. This is the beat. Sería un poco más así como pero bueno, que está perfecto. Ya veis que habla genial, ¿eh? Solo porque veis esos pequeños matices entre uno y otro y porque realmente ella suena prácticamente como una persona nativa y a él le falta ese pequeño empujoncillo con esa pronunciación de esas letras, ¿vale? it reminded me kind of like, He reminded me, me recordaba. it reminded me of the Depeche Mode Yeah. a little bit. Me recordaba a Depeche Mode, a little bit. Fijaos cómo dice a little bit. Pequeños detalles, ¿eh? Me kind of like, it reminded me of the Depeche Mode Yeah, a little bit, yeah, A little bit, a little bit. right? Depeche Mode. Yeah, yeah. Depeche Mode. This Fijaos cómo dice Depeche Mode. song, if you listen to it, it's got If you listen to it, y fijaos cómo dice if you listen to it, sino dice if you listen to it y casi no dice la T, ¿vale? Escuchar, escuchar, escuchar. Oh my God, Shakira, Shakira. And Escuchar. then when I showed the 2 beats to showed her, two beats she to her, told me like, ella me this is dijo, the yeah. beat I will Because it use. reminded me kind of like, it reminded me of the Depeche Mode Yeah, a little bit, yeah, yeah, yeah. right? Depeche Mode. Yeah, yeah. This song, if you listen to it, it's got If you listen to it, if you listen to it, ¿ves? Todo I como E, la T casi no se pronuncia al final, la letra L, letra clave. If you listen to it, si lo escuchas, a little bit of that sort of like cool, dark undertone. tiene esas canciones, es lo que le mostró, pues que tenía ese undertone, es como un telón de fondo, un sonido de fondo, ¿vale? Un tono oscuro, ¿vale? Undertone. I love Depeche Mode. I love Depeche Mode. My Yeah, it favorite. has a lot of scenes and ¿Vale? ¿Vale? Y él, it has a lot of scenes, pues la L sin letra clave, sintetizadores, synths, ¿vale? Pues esos pequeños detalles que todos se resumen en las 5 letras clave. it's like it sounds like an It sounds like 80s track. 80s. Truck sería camión, entonces sería como track, ¿vale? Como una pista de los años 80. Realmente que habla súper bien, pero porque lo dice perfecto, ¿vale? Dice, suena como una pista de los años 80, ¿vale? It sounds like an 80s track. En este caso track porque truck sería camión, ¿vale? Como Thunderstruck, que no tiene que ver con camión, pero es el mismo sonido, ¿vale? Vais a escuchar el matiz ese. I love Depeche Mode. My Yeah, it favorite. has a lot of scenes and ¿sabes? it's like it sounds like an 80s track, Track, ¿vale? Pista. maybe. yeah. And yeah, I really love that kind of music, and Music sería music. I knew that Shakira would love that. Vale, me encanta este tipo de música y sabía, I knew, pasado perfecto, que a Shakira le encantaría. Shakira le encantaría. Started to feel it in my body. You know, I started to feel it in my body. I started to feel it in my body. Fijaos cómo lo dice. I love Depeche Mode. My Yeah, it favorite. has a lot Partido. of scenes and Nuevo. it's like it sounds like an It 80s sounds like an 80s track. track. Yeah. And yeah, I really love that kind of music. I really love that kind of music. Sería, I knew that Shakira would love that. I knew that Shakira would love Started that. to feel it in my body. You know, I I started to feel it in my body. Pero vamos a ver cómo lo dice. A ver si se pone justo el trozo donde lo dice ella. It's like it sounds like an 80s track. Track. And yeah, I really love that kind of music, and I knew that Shakira would love that. started to feel it in my body. You know, I started to feel it in my body. Perfecta fluidez, perfectamente palabras T's como re suaves, las I's como es. Oh my God. I usually have this visceral, sort of physical reaction to music. I usually have this visceral, physical reaction. Bueno, en fin, ya veis cómo lo hace ella. Reaction lo hace perfecto, prácticamente como el presentador, como una nativa en fluidez, en pronunciación. Él también lo hace genial. O sea, si todo el mundo tuviéramos ese nivel, la verdad es que no haría falta salvar el inglés en el mundo hispano. Pero para que veáis las diferencias entre cómo él
que tiene bastante fluidez, pero le fallan esas letras clave. Es mucho más fácil de entender porque habla como un inglés un poquito más españolizado. Ella se aproxima mucho más a lo que es una persona nativa, prácticamente pasaría por una, porque todas las letras, la R, la L, la SH, la I como E, la unión de palabras con las T suaves, todo eso, nuestras letras clave y semiclave, lo hace perfecto, ¿vale? Decidme qué os ha parecido este vídeo. No he querido incordiar mucho con mucha pronunciación de frases, pero sí para que lo entendieseis y que vieseis cómo habla cada uno, y de paso hemos sacado algunas frases y ideas que espero que os puedan servir. Ok, guys, I hope you liked it. Decidme si queréis que hagamos más personajes de este tipo o entrevistas y lo seguiremos haciendo. Alright, guys, see you later. Bye bye.